हेलो बच्चों, कैसे सब लोग बच्चों कलर्स नेम वाओ। ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर, ये येलो कलर, ये ऑरेंज कलर, ब्लू कलर 1 2 orange color 3 4 5 green color 6 7 8 9 10 yellow color 11 12 13 blue color 14 15 orange color 16 17 green color 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बच्चों वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बच्चों।